राव घरे आए ना के कहाँ गए दोनों भाई आए ना के जानी ओह गरम तो गरम लगती रे कहाँ गए ओ बैठे ए इधर थोड़ा इधर थोड़ा हाँ आप यार इधर थोड़ा हाँ ना कौन सा इधर तो यहाँ ए भोईरा टकरो माथा रखो हमें जाते लग रो वहाँ तक हाँ ये हेलो पानी है पानी एक गिलास भी जातो ये पानी पानी ए सुन ना पाइलो पानी है ए पिया सुना है बस ए ये बोलते है ए पगला इधर आए तो ए भोईरा डर से कोरोना है बस पानी एक गिलास हम तो पानी हाँ एक तो भोईरा है यार एक जन का पानी आनते बोले निमक नहीं लेके असले ए किदा कौसो नहीं नहीं तुम नहीं को हां ठीक है पानी आने कौन पानी मांगले निमक आने सुने नहीं तो की কথাबू কয় ये बोललो भात है रे भात है एक काम कर जा भात है निकला भात है भूख लगते बोलो तो भात खाई लेबो भोईरा भात नहीं खाबी हाँ नहीं खाबी भात हाँ भूख लगी से ओटा तो पूरा सुने पाए बेलेग बात तो कर दिया हाय पितरे भात खाबी भात हाँ ए बको हाँ इधर ना रे तू बोल हेरी कर भी जा तो जहाँ के बजवान था लगा टेबल टा टुकु मारते तक भी जाता टेबल टा मारो हाँ टोटा लगा ली भी नहीं हो ठीक है जा हमारो काम जा रहा है देरी है हां बहुत देरी हो गलो लेक नहीं देखी छपड़ा लगा मानो लगबो तो कहे तखन बोली हम टेबलटा मारते थाक बोली तू की करछिटा तू तो बोली टेबलटा मारते थाकबी তোদের স্যার কোন টেবিলটা মারতে থাকি মানে তোকে পানিটা এখন চলাতে বলি মারতে থাকি মানে এটা মারতে বলতে লাঠি এটা নাই বললি না লাঠিটা মারতেই থাকবি বললি না একজন ভৈরা চলা গরম করতে তুই একটা ভোক তুইও মাথা গরম করছিস আমি যাই ভুকে কাম যাব চাচি চলাই দি এখন না করবে সঞ্জে সঞ্জে চলাই দিবি এই হ্যাঁ আমি কাম যাচ্ছি কাপড়টা টেবিলে ঢুকাই দিবিও কে आप यार टेबल में देख तेरी माँ कपूटा है हाँ सुखाई थी हाँ 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 हमें जाचे बोला भी नहीं हाँ फौजे फौजे कापू फौजे है ढुका थे बोलो थे रखे दे बोए है है दवा है आदमी एगला घरे आने के जाए दोनों जन बहुत गरम लगना रे पंखा भी लग ए धरगला ए बका ए तू तो सुने ना पाए अब मोबाइल टा दोनों जन देखते सुने ना पाए मोबाइल टा की करते देखते पर फोटो के देखते नहीं ए बका हां आइ ना इधर ले जाना टुकु राखी दे आंसा लग गेला रो अच्छा रो इधर रखे बटाची हां हां जल्दी आ ओदी हां बोलते बटाची हैं बटाची बोली हां ए गरम गरम हां भोईरा है पका हम जाई खाइलबो गाडा धुइलबो की बेले भात खाली हां भात हमें जाई गाडा धुइले गाडा धुइते जे तुको ভাল लागलो रे ए कपड़ाटा ढुकाते बोले सुखाते बोले कपड़ा टेबल में सुखा ली हमके कहा बोले कपड़ा सुखा ली बाहर सुखाते बोले रे फदरे भोईरा टा आरो मोबाइल टा देखाई थी हां कपड़ा टा सुखाते बोले सुखा ली कपड़ा टा दे सुखाते बोले रे सुखा ली फदरे काम ढुकाई दिलो
শুকাতে বলে নি যে বাইরে শুকালি ঢুকাই দিল। হে প্রভু তোকে বলি শুকাবি কাপড়টা রেখে দিচ্ছে ভিতরে ঢুকায় এখন আমি চিনা দিলে কি পিনবো ঢুকাই দিদি বলে ঢুকাই দিল। ও আল্লাহ 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 ঢুকাই দিল। তোরা দুনো ভাই বলো কি না ঢুকাই দিল। গোটা দিন থাকলে মানে ঘরে কি আহে কি না খেয়ে ওটাকেও নাই দেখলে হেরি কর ইয়াকে বলে তো ফায়দা নাই মোবাইলটা কি দেখি শুনে তো নেবে চাল ডাল আর নিমক একে সঙ্গে মিলাকে দোকান से ले আনবে हाँ कोनो मिस्टेक নাই করবি যাবি দোকানে বলবি চাল ডাল নিমক গোইঠো মাঙিছে বলবি দাদা দিবে খো যা আরে ইয়াকে তো বলে ফায়দা নাই তুই ওর সঙ্গে যা দোকান দোকান दुकान जा वहाँ संगे हाँ दुकान दुकान और मिस्टेक ना करियो दुकाने दुकाने चाल है चाल दाल नमक एक संग मिसाई के दे तो मिलाई के ना बेले बेले मिलाई के दिले हम रिटर्न नहीं लेबो खाली হবে मिलाई के के भेजाई छे बहुत ज्यादा भेजाई छे लिखे दिते बोले ए मिलाई के दिले नहीं लेबो खाली हम तो मिलाई नहीं मिलाई के दिबो चाल को केजी चाल 2 केजी दे डाल 1 पोआ बोले छे और निमक दे दे सब मिलाई के दे दे ले देख हम रिटर्न में लिख हां गरम बहुत गरम दादा ओ दादा ले ए जाने दिल्ली बहुत गरम अरे बहुत ভালো बहुत गरम चाल साल कोनो ना के घर बहुत गरम लागलो ये नहीं किरेगला चाल दाल निमक कदे के चाल दाल निमक तो बोलली তোরা যা সব মিশাই আর নিমকটাকে ঢালে के মিশাই के लिए আনিছে নাই বললি না চাল ডাল মিক্স করে के लिए বললি একেবারে प्रभु बोली चाल दाल मिक्स करे के माने पैसा मिक्स करे के ले आसी मिलाई के माने एके साने के अंतर आय बोल तोरा এখন আমি চাল ডাল আর নিমকটা তো এক কেজি তো কে ঢাল দিছি তিতা না ব্যাপার দোকানিটা পুছলো আমি বললি মিশাই के দেব তোদের से কোনো কাম আমাকে নিজে যেতে লাগবে এখন দোকান এটা কাম ঢং নাকি চাল ডাল একে মিলা করে ঘুরাবে কিটা এখন নাই ঘুরাই দিই তোকে বললি চাল ডাল মিলাই মানে একে সানে কান্তা নাই বললি তুই একে বলে শুনে না ভাই তোকে বলি তুই ওকড়াটা তুই यो भैरा तू ओकरा तोदे से ना हमके जाते लगे दुकान तेरा माथा गरम कर पैसा ने एक बार बोले देखी जदी घुराबे तो ठीके है ना घुराबे तो दिक्कत हो जाए ना तो चिंता कर पैसा नहीं सकला ए दुकानी की करली रे गेला देख तो चाल डाल सब मिसा के दे दीजी जानी ओकड़ा है ओकड़ा तू तो चालू है बोलली আমি अरे साला बोली पैसा रा मिला लेबी बोली देख ना चाल डाल निमक को फुले के मिला ले দিব দিব লাহে লাহে নাই তুই এক কাম ঘুরাই লিবি ঘুরাই না বেলেগ বেলেগ সেটা নিজে লিতে সঙ্গে এ ঘুরাই না পয়সা লাগে আজকে আমি লাগি কি করব এটা ধারে হলো দে নাই ধারে নাই পারব না ভগবান বহুত জমাতে লাগে ले तो बैग টাকা রাখি রে हम सीधा होते चले নাই নাই হবে ঠাকু দেখি कर भूखे घुमा बच के आगे এখন কি যে করি হে ভগবান কা বাবা কামা যাবে হ্যাঁ আদা যাই হে বুয়া কি বলবি যাইছিল দোকান এই টুকরা গুলাকে ভেজাইছিল দোকান চাল আর ডাল আনবার हां হেরা মিশাই করে পয়সা আনবি বলি চাল ডাল নিমক একে সঙ্গে মিশাই করে ঘর নিয়ে যাইছে পয়সা তাও গাল সব নষ্ট হয়ে গেল হ্যাঁ এখন কি করি পয়সা भी নাই না পকেটে চাল ডাল আর কিনবার বলি তাকে ভাবু তুই কি করবার বলি हां টুকরা গুলো একদম শুনি নাই পাইছি আচ্ছা আচ্ছা আর একদম ওকড়া একদম हां কি করবে মামা তুমি কও তো টুকরা আমি কো চাকু দিবেন চাকু সাথে করে দিও কে শাদি করবার এদের একজন ভৈরা আছে আর কিন্তু কিছু ওকড়া কিছু জানি না তো ঠিক আছে তুমি কালি আইব তো আমার ঘরে কোনো ভিও আছে মই দেখি করে কথা বলতে পাঠবা সত্যি हां ঠিক আছে মামা তবে কাল মই ভেজাই দেমি हां 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 মুই নাই গেলে भी ভেজাই দেমি আচ্ছা ঠিক আছে একদম বাত লাগলা हां हां ঠিক কোনো একটা তো হলো আছে
इधर जाते उफ अंता लग गया कहाँ गए गो ओ হ্যাঁ? তোকে তো বলা গুনি মাথাটা গরম করবে এ বাবা কি এদিকে আয় রে কি বলবো তোকে তুই তো শুনে না পায় তোরা দুজন শুন আজ ভুকে থাকো তোরা যেটা অবস্থা করলি তোরা হাঁকে যে ভুকে থাকাস কালকে ফজরে দুজন চিনাই না হাঁকে ওই যে মামা দোকানটা আছে মাই চলে যাবে তোর না বিয়ার খাতির চকরি একটা আছে বলছে ওদের দুজন কাকু শাদি করাইতে লাগো কালকে যাবি কে করে ওই তো শুনে না তাইকে করাই দিলে কি হবে हाँ हाँ बोलते शादी तो सुने तो ना तो शादी को तक बका और बात करा देती हमें जब भी दुल्हन के जाके पसंद करबो बात नहीं ले ले कल के जब फदरे एकदम मिस्टेक ना करबी चलो এখন আগো করে হ্যাঁ আসো 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 বটো আসো বটো বটো কি খাইবো পানি হ্যাঁ খাইবো এ কাদা পানি গিলা আনবা তামুল খাইবো নাকি হ্যাঁ তামুল খাইবো এ পাতা তামুল গুলা পান করতে নিয়ে গেলা তো না 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 হইবো হইবো নাই চল বড়ি আপ দিয়ে ভাত খাই দেবো হ্যাঁ ঠিক আছে এই লেটরা মাছ বাড়িয়ে তো এসব খারাপ না খাইবে এ নাই খান না না হইবো হইবো নাই খান আরে আমার কোন আইলো তুমি কিছু খারাপ না খাইনো না 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 কিছু না খাম ফেরি তাকে ভেজে তুমি ওই আসবে কথা সতা পাতে দেখ না না তোমরা নিজে দেখি করে দিয়াটা ভালো ঠিক এ না না হইবো ভেরি তাকে ভেজে দেব আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ও আসলে ঠিক রে একদম মনটা শান্তি লাগছে বট বট এখন তো কি হলো তো বাতাও তো ছবিটা পছন্দ হলো না পছন্দ পকড়িটা কি দেখি ভাঙা ভাত ভাত পানি লেটরা আচ্ছা পানি মাঙ্গে তো না কে বুড়াটা বল তো শ্বশুর বুড়াটা কি বলতে ভাঙা থালে ভাত দিতে করে না কাম পানি গেলা পানি নিয়ে না কাম তারপরে তামুল পচা তামুল ভাগে কাছে গেলে এখন বাইরে যাবে তোरा যে राम और कोनो काम देख दे बच्चा और बेटा के नाम लगे बड़ो बेटा के मंगा और छोटो बेटी के नाम लगे और लेटरा और बड़ो बेटा के नाम और माडगा के नाम लगे फटा तोरा गम ना पे ना तोरा कोनो काम दर सही से नहीं करी ना इधर से दे এখন साला सबके लाठी में हवा दिबो हां तो गिरो সবাইকে নমস্কার নমস্কার মোর নাম লাগে এমটি গোটো बहुत सी मानुष तो जाने हमें आगे लॉलीपॉप आदिवासी कॉमेडी चैनल में वीडियो बनाते रही যে কিছুমান প্রবলেম গতিকে ভিডিও চ্যানেলটা বন্ধ করা হলো আর আমরা আজকে একটা নতুন চ্যানেল খুলেছি যার নাম হলো এমটি গোটো কমেডি ভিডিও চ্যানেল বলকে তো এই চ্যানেলটা আমি নতুন আজকে ভিডিও শুটিং করলি আর ভিডিওটা কাল ছড়া হবে ওই ভিডিও যদি তোদেরকে ভালো লাগে বা ভালো লাগে আর যদি তো লাইক করবি কমেন্ট করবি সাবস্ক্রাইব করবি শেয়ার করে দেব और घंटी बटन दबाते नहीं भूला और आगे वीडियो में अंदर संगे आसते हैं যার নাম হলো শুক্লু আর গোপাই যে ললিপপ আদিবাসী কমেডি চ্যানেল में वीडियो बनाते हैं ওদেরকে নেক্সট পার্টটা में আমরা নিয়ে আসে যাব ঠিক আছে বাই বাই